Thank you very much. Excellent. I love you guys. So happy. Very happy. Indeed. This is our absolutely new book. It's a Spinel. It's a from Kuhilal. It's a Pamir, Badakhshan, Tajikistan. So the whole book, 236 pages, devoted to one single mine, Spinel mine, the oldest mine on the planet. Spinel. Очень хороший. Это очень красиво, это очень красочно, живо, сочно. Класс. Как тут глянцевая, там матовая, да, так как светятся.